Brum brum, turo mo yung brum brum, dali. Asan Asan? yung brum-brum? Asan yung brum-brum? Lalagyan ko muna. Asan yung Asan yung brum-brum? brum-brum? Asan? Yung ano niya. Glay, Asan ano yung na yan, brum-brum? baho? Ano yung uso na yan? Ang tagal niya na. Asan yung Paasan brum-brum? yung brum brum? Brum brum. Asan ang brum-brum? Asan yung Asan? brum brum? Yung brum brum tayo. asan na? Brum-brum na. Asan ang Brum, brum-brum? ayun na, o, asan, ayun. Asan ang brum-brum? Ang brum-brum. Brum brum ka na naman agad. Brum-brum na tayo. Ayun, ang brum-brum. Ayun. Brum-brum. Ang brum-brum. Brum brum, kararating lang ni Lolo, brum brum agad. Brum-brum na, brum-brum. Bye-bye. Si Bruno, saan si Bruno? Saan si Bruno? Asan si Bruno? Ayan si Bruno. Ayan si Bruno. Tawagin mo si Bruno. Bu. Tawagin mo dali. Asan Flying yung kiss bird? ko kila mami. Yung bird, asan yung bird? Yung bird. Bird, ay dun yung bird. Lumipad ang bird. Wala ang bird. Asan ang bird? Asan yung bird? Asan yung bird? Ayun. Bird.